ওইটা সব অ্যাকাউন্ট নম্বর আমি তোর দিলাম সব ওনার মাঝে দারোয়ানটা বলে দারোয়ানে দেখাই দেবো আমার নাম্বার মারিয়ে দেবো সমস্যা নেই ওকে ইসলামী ব্যাংকও দেওয়া যায় ঠিক আছে এটা তো ডাচ বাংলা তৈব নইলে ইসলামিক দিতে হবে সমস্যা নাই ওকে আর ডাচ বাংলার আরও অ্যাকাউন্ট আছে সমস্যা নাই কয় লাখ ঢুকাইব তো 3টা তো ঢুকবো 4 লাখ ঢুকবো 2টা 4 লাখ ঢুকবো সমস্যা নাই ওকে আপনার অ্যাকাউন্টটা দিয়ে রেখে ও বড় ভাই আর আছে না মদন এটা হবে না আপনার অ্যাকাউন্ট নম্বরটা দিয়ে রাখেন আমাদের ইউসিবি হবে না ডাচে চালাইতে এগুলা এলাকা এটা ব্যাংকে মানুষ চেনে বুঝছেন অমিত শাহ কি কইছে এই কথা কই না ডাচ বাংলার মতন আরাম নাই আমি কইলইব আপনি ডাচ বাংলা চিনলেন না বর্তমানে টপ অফ দ্য ব্যাংক হয়েছে ডাচ বাংলা এইচবি টিসবিতে চান্স পাবে না চান্স পাবে না কারা জানে ও আমি তার অ্যাকাউন্ট নম্বর দিতাম আমি तैयार करा से तेरी नहीं तो जाए जाने कहाँ तो सब लोग बेस्ट पहनो जल्दी तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी उल्टा पहन रहा है सीधा कर इसको ये वाला जैकेट भी पहन ले तेरे को चोट लग जाएगी जल्दी पहना अभी आपको 7 कदम पीछे जाएगा और फिर तेरे ऊपर गोली चलाएगा सुन अगर आपको के पीछे गोली से पहले तो फिल्म करना पता तब शायद आपको पूर्व से मिगेल एक रोबोट है तुम्हारा फोन आपका सिगरेट आपको भी एक रोबोट है आपको फ्यूचर से आ रहा है वो भी पीला कपड़ा का मिगेल मोदी आपको तो कुछ छोड़ चाहिए कल भी चलो शोभा सुबह कम ऑन चलो 2 लाइन बनाओ चलो जल्दी करो चलो 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 रे वेस्ट करना जल्दी करो आप करना ये मेरा कठौनी कंपनी तो मैं प्रोफेसर हूँ उम्मीद है आप भी कैसे हो